तो नमस्कार दर्शक बंधु चक्रधर ओडिया टीवी आपको बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। तो दर्शक बंधु मधुबाबू पेंशन योजना भत्ता टଙ୍କା नहीं बहुत सारा कलह आसी जो भत्ता टଙ୍କା नहीं कहीं सरकार प्रतिश्रुति देले जो सरकार जो प्रतिश्रुति देते ता पालन कले पूर्व सरकार जो प्रतिश्रुति देले जो मैंने 60 वर्ष अधिक से 3000 टଙ୍କା प्रदान कराब जो मैंने 80 वर्ष अधिक से 3500 टଙ୍କା भत्ता टଙ୍କା प्रदान करे सरकार प्रतिश्रुति देते किंतु से प्रतिश्रुति पालन कले जोटा 200 दिन बीतीगला किंतु से सरकार पालन कले जोटा प्रतिनिधि बढ़िया सत्वे सरकार कौन कले 80 वर्ष मान जो 80 वर्ष अधिक से 3500 टଙ୍କା भत्ता टଙ୍କା देले जो मान 80% जो विकलांग शारीरिक भिन्नक्षम से कौन कले 3500 टଙ୍କା भत्ता टଙ୍କା प्रदान कले किंतु कौटी से मेंशन पूर्व जो इलेक्शन पूर्व जो कौन सी जगार मेंशन करते आप 80 वर्ष 80% थिले से 3500 टଙ୍କା भत्ता टଙ୍କା देव प्रतिश्रुति देते ना जे कहले समस्त को मिले भत्ता टଙ୍କା ये नहीं कौन सी क्षेत्र में कौन कले सरकार कौन सी आपन कथा मानले नहीं एथि सरकार को जो भत्ता टଙ୍କା जनवरी मास 15 तारिख जो जनवरी मास 15 तारिख जो मान को 1000 टଙ୍କା मिलता जो मान को 1200 टଙ୍କା मिली से माने भत्ता वर्जन भत्ता टଙ୍କା ग्रहण करना एमती कहले ब्लॉक वाइज एमती कह गले ब्लॉक वाइज प्राय देखिए 1000 2000 लोक बाहर प्रति पंचायत कहले 1000 2000 लोक स्वर उत्तोलन कर आपण बड़ नोटिस आसी बहुत बड़ अपडेट आसी कौन आसी देखूँ कौ मैंने ना 60 वर्ष रु 80 वर्ष मान गोटे बड़ अपडेट आसी तो से किपरि भत्ता टଙ୍କା पाइबे ए बहुत बहुत बड़ अपडेट आसी आ सहित जो मैंने 80% विकलांग थाई से भत्ता टଙ୍କା पाई ना मु कहबार कथा हूँ जनवरी मास 15 से विकलांग माने शारीरिक भिन्नक्षम अच्छा 80% बस से 80 वर्ष रु अधिक अच्छी किंतु से कौन कराई 1200 टଙ୍କା मिली आ 1000 टଙ୍କା प्रदान कहीं सरकार कहते 80 वर्ष रु हेले मिल किंतु मिलला कहीं केते 1000 मिलला कहीं मिली कौन करने मिल कहीं आगामी दिन में सीना मिलानी जो परवर्ती समय कौन हम ना आपण को कौन हम जनवरी गला फेब्रुआरी मास जनवरी सीना आपन को जनवरी मास सीना जहाँ भी आपको मिली फेब्रुआरी जदि आपन को सही स्कीम मिल मैंने 1000 टଙ୍କା जब मिले कि 1200 टଙ୍କା मिले आपण मन दुख हम कहीं ना आपणकर एलिजिबल अच्छा सरकार टर्म अनुजाई जो सरकार जहाँ भी प्रदान कर जो परिमाण प्रदान कर एलिजिबल होती किंतु एलिजिबल थी आपन पाऊना किपरि फेब्रुआरी मास सुधा माने फेब्रुआरी मास जो 15 पुणी मिल 3500 टଙ୍କା मिल से दिन आप कौन कले आप निश्चित भाव भत्ता टଙ୍କା मिल कहीं आमरी ग्राम में बहुत सारा हिताधिकारी अच्छा जो मानकर बयस 90-92 वर्ष है किंतु से एथर मिली 1000 टଙ୍କା शुणिले आप निश्चित आश्चर्य हे कौन पर से 92 वर्ष है भी से कहीं 1000 टଙ୍କା प्रदान कर आपको कौन सब करिया पड़े कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक अच्छी आ जो मैंने 60 वर्ष मान 60 रु 80 वर्ष से कौन कले आगामी दिन से जनवरी हो फेब्रुआरी मार्च मसरे से भत्ता टଙ୍କା 3000 पाइबे ए नहीं बहुत बड़ अपडेट आसी कहूँ चैनल को जो नुआ कर तेज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें कहीं बहुत सारा चैनल को सब्सक्राइब कले बहुत सारा भल पाई देले आगामी दिन में आप निश्चित नुआ नुआ अपडेट पाइपर तो से चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब करूँ बहुत सारा भल पाई दिखाँ लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करेंगे आउ बहुत सारा भल पाई आप चैनल देपारे जापारे तो से सर्वप्रथमें आप देखूँ जो मानकर 80 वर्ष देखूँ गो मान जो मान 80 वर्ष हो किंतु से कहीं 1000 टଙ୍କା मिलला यहीटा आप मनर प्रश्न देखूँ 80 वर्ष माने देखो आपणकर डॉक्यूमेंट कौन ठीक अच्छी ना देखो सर्वप्रथमें आपणकर भोटर कार्ड मैंडेटरी अच्छे भोटर कार्ड आउ गोटे अच्छे आधार कार्ड मैंडेटरी देखो बार बार देखुँ देख आधार कार्ड भोटर कार्ड आम ग्राम गोटे माने वृद्ध लोकंर भोटर कार्ड अच्छी के 72 वर्ष मन रखिए किंतु आधार कार्ड अच्छी 92 वर्ष एक्चुअली बयस तार देखा गले से माने महाजनकर कौन अच्छी 92 वर्ष हो गला किंतु तांकर आधार कार्ड अच्छी 92 वर्ष आधार कार्ड अनुजाई भोटर कार्ड अच्छी 72 वर्ष तो से उपयोगी पाइबा उपयोगी किंतु से पाइले नहीं कहीं ना से आधार कार्ड भोटर कार्ड रे बयस मैचिंग होना जो से मैचिंग कले ही मिल कहीं सरकार हाथ में टिप्पणी जो जहाँ भी रही से 92 वर्ष हेले भी से 72 ही काउंट कराई एपाई बहुत सारा हिताधिकारी मन डाउट जो मोर बयस अच्छी मु बयस अनुजाई मु कहीं पाइलिनी तो से आपन को गोटे काम करेंगे सीएससी सेंटर पलि जाए मुझे बार बार कहूँ सीएससी सेंटर पलि जाए सीएससी सेंटर कहे जाकि आधार कार्ड आउ भोटर कार्डटा नहीं जाए आधार कार्ड रे जहाँ भी डॉक्यूमेंट रे जहाँ भी मेंशन कराई आधार कार्ड डॉक्यूमेंट रे जहाँ भी आपन एड्रेस सहित आपन डेट ऑफ बर्थ जहाँ भी मेंशन होई
ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟାକୁ କେଉଁଠି ନା ସିଏଜି ସେଣ୍ଟର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟା କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ସିଏଜି ସେଣ୍ଟର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ଟା କରେକ୍ସନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାହେବ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଆଡ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥିବ 92 ବର୍ଷ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ମାନେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ସମୟ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟ କି ମାସେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏବେ ରେଡ଼ି କଲେ ଫେବୃଆରୀ ଯଦି ବି ଆପଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଯଦି ନ ପାଆନ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଏଇସବୁ କାମ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏଇଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର 80 ବର୍ଷ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଲେନି। ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି 80% ବିକଳାଙ୍ଗ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ କହିବାର କଥା ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 80%ରୁ ଅଧିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରଦାନ କରାହେଇଛି କେତେ 60%। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି କଲେନି ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯାହା ବି କଲେ 1200 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବଢ଼ିଲେ ବି ସେଇ 1200 ଟଙ୍କା ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରାହେବ। ଯଦି ଜଣଙ୍କର 50% ରହିଲେ ସେଇ 1200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର 80% ରହିଲେ ବି ସେଇ 1200 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି ସେମ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବା ସେମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିଲା ଯଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କୌଣସି ବୋଧେ କରେକ୍ସନ୍ କଲେନି। ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କର ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି 80%ରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ ସେଥିରେ ଅଛି 50-60 ଭଳିଆ କ'ଣ ଥିବ। ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମା ଜଣକ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଜଣକ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ମେଳା ବସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ୍ରେ ପ୍ରତି ସିଜିନ୍ରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମେଳା ବସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜାଣିଥିବେ ମେଳା ବସେ, ସେ ମେଳାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ କେବେ ମିଳିବ କେବେ ବସିବ ମେଳା, ସେ ମେଳାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ମୁଖିଆ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କରି ବ୍ଲକରେ ଯେ ମେଳା ଆସୁଛି ସେ ବ୍ଲକରେ ମେଳା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯିବେ, ଆପଣ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। କଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ 50 ଥିବ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇକି 80 ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନଥିବେ ଆପଣ ଗଲେ ବି ଇନକ୍ୱାରି କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ 80ରୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ହଁ ମୋର ପରସେଣ୍ଟେଜ 80 ବର୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 80% ମଧ୍ୟ ଏଭୋଭ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଯୋଗାଯୋଗ କରି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଜାଣିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 3,000 ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା 60 ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 60 ବର୍ଷର ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଦେଖିଥିବେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଠକି ଦେଲେ ନାହିଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ଏ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀ ଦେଖିଥିବେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କାହିଁକି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 60ରୁ 80 ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା କାହିଁ 3,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଲେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ବହୁତ ସାରା କଳହ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ବ୍ଲକରୁ 1000, 1200, 2000 ଏଇଭଳିଆ ହିତାଧିକାରୀ ପାଖାପାଖି ଓଡ଼ିଶାରେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାନେ ମୋହନ ସରକାର ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ 40,000 ଚିଠି ଯିବା ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ହେଇଗଲେଣି ଯେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସରକାର ପାଖକୁ। କେଉଁମାନେ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାହିଁ ରଖିଲେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ସରକାର ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସରକାର ସେ ଚିଠି ଦେଖିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ, ଏପଟର ବର୍ଜନ ହେଉଛି, ଏପଟର ଚିଠି ଲେଖା ଚାଲିଛି, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ।